ربع شمونت حمله عام 2026 سلامتنا تقبلوا خبرات تخطاتلتنا لأنه ميسترالو زيناتات حزنا غريبنا لنا بقدم نتكن درستاتهم إرتران كسيك قدماي منستر إثيوبيا ترير ملاشي باتلو منقص إرتران هو حتن سلطانه من نواح نهزب تجراي جهوي قبرو كم زلو تقليزو أبو عديس غابا زي على وسخ كراي جزا عسرت حدنت بحموشهم إيتاويت كخون توسينو سراوت سودان استراتيجيكاويت كتما كورموك داغماي كم استغطاطره تحبيرو 43 سومالياويان طرطرات عبيت فردي مومباي قبنهم تامينهم بايتو أوروبا قبل علي بريزيدنت فيفا جياني إنفانتينو مرمراك كايد تصوعوا زبليهم زرزرهم يسعب إرتران كسيك قدماي منستر إثيوبيا ترير ملاشي باتلو أبي إرترا زلو سرعة تقدف قدماي منستر أبي أحمد بشوعة حملة بايتو نزهابو مغلاتي بفلاي دمان هلو كنتات إرترا هو حتن سودانن بزملكت بمنقدم منستر زينا بيلو قلطفن تريرن ملاشي بلو كلتي وغنات نزوباوي سلامن متأتاو قراب تاقراتن بزملكت تقراج أوي كستات كم زغربو تام زوتو زلو تبطبات حبروم قدماي منستر دكتور أبي أحمد أبي بايتو أبز اسمعو مدراب كل تقرايزن قصاصو حيلتات منسيات بحيلنا قففون أبكينات سوداني شوطو خمزلو كسيسيوم منسيات تقراي بزي فلتو مغنيات أبو كينات سودان هو تميس أن اللوز بلاتي قدماي منستر أتفتس أمس غاين مكران هزبيزا قادج مخانو تايسوم بانتارو منستر زينا إرترا بزوطو مغلاتي أب سودان زول لقيت بمقدات تحتاتي منقس إثيوبيا بعلم مخانو قليزوم إثيوبيا بكل بينشانغول قمز مستراوي معسكر بمهنات نحيلتات تصدق في سودان تسلطن تعتقن كمزلان نزيد ما نتصر نرتعتات كمزلان حبيرو قدماي منستر أبي أحمد أبز اسمعو مدره منقصن للاونات إثيوبيا بحدا غازأتو زخونه يخون متوخطاقن مقطعم ادلو مخانو أرقاقيزلون إرترا وسيخا خمز قلت أطو إثيوبيا هقراوي حقتاتن للاونات هقراتن تتحسن بسنكي واننت أفدق بحر زبل بهاجي مسفح فحيلا إرترا منقص إثيوبيا بحدا شنخ متقعت الزكايد بخالو وغن دما قدايز بالدراما يسرحلو كتبلون كسي سلام منستر يمان أب مغلطيو تريت مفرر رحمت لالني حاسوت ورن مدنغارن كاند مسارحتات سرعات بلصقنا مخانو بزدمان سرعات نبعلو زفطرون وشطاوي قلولوات نمشفانن لولاونت قراب تاغرات نمغاسن زتقملو بالحات مخانو اغنزيبو أب موداتا منستر يمان منقص إرتران لولاونت هاجرو أحلفو زهبلو وي بناي حاسوت بروباغندا زربشالو كنتات كم زي لب مغلات اتي ناي بوتومكين استراتيجية موداتا أبادونت كم زبق عطنقيغو أزي أمونغو كلتين هاجرات زلو فحفح جمرة كابس من معنات بريتوريا اندحار مخانو تنتنتي قلتو منقص إرتران هو حتى سلطانه من نوع هزب تግራይ جهوي قبرو كم زلو تقليصو أما خاري قدات مبرق أفريقيا قدماي منستر إثيوبيا ጌታቸው ረዳ መራራሓ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ፖለቲካዊ ህልውናኦም من نوع ክብሉን ህዝብ ትግራይ መትሓዚ ገብርዎ ክብል ከሲሶ እቲ አማኻሪ ንጉጅለ ህወሓት ኢንተርፕራይዝ ገበነኛታት ኢሉ ዝፀውዖ ክኸውን ከሎ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተኣኪቦ ክዋጋ ይዳለሎ ክብል ትማል 7 ሐምለ ምስ ብሄራዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዝነበሮ ጻኒሒት ገሊጾ ምክትል ቦምበር ህወሓት ዝነበረን ሕጂ ፕሬዝዳንት ውድብ ስምረት ኮሞን አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ትግራይ ብስትራቴጂካዊ መንገዲ ዓቢ ዕንወት ዝፈጸመን ትካላት ልምዓት ክልል ዘፍረሰን መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ እናሃለዋ መራራሓ ህወሓት ዕድመ ስልጣንን ምንዋሕ ክብል ምስ ስርዓት ኤርትራ ከይተረፈ ሓቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ጌታቸው ህወሓት ዝጓዓዘሉ ዘሎ መንገዲ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝገደደ ድሕራት ተሓሳስባ ምዃኑን ኣመልኪቶ እታ አማኻሪ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ብልጽግና በመስርሑ ከም ዘይጣዓሶ የግዳስ ነቲ ገበነኛ ዝበሎ ጉጅለ ህወሓት ኣብ እዋኑ ብዘይ ምቅልዑ ከም ዘናስሖ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ መንእስያት ትግራይ ብሰላም ክነብሩን ኣብ ካልእ ክፋልቲ ሃገር ከም ዝረአ ተረባሕቲ ልምዓት ክኾኑ ከም ዝደልን ተዛሪቦ ኣመራርሓ ህወሓት ባዕሎም ስልጣኖም ንምሕላው ክብሉን መንእስያት ብሓይሊ የሰልፍዎምን ናብ ሱዳን የስግርዎምን ከም ዘለውን ከሲሱሎ እዚ ክሲ ኣቶ ጌታቸው ምስ ትማል ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ዘቕረቦ ክሲ ኣዝዩ ዝሰማማዕ እዩ قدماي منستر أبي أحمد بشوعات حملة أبي التقاعد سرعة خبا بايتو وكلت هزبي هو حاتد من إسيات تقرين ناقفة ناب سوداني شطمالو كبل بيتمسا سالي مخصاصو يفلد جيتاتشو وسيغو هو حات انتقيلو مسفان نوشانين بمخان نابعدي سابع مزيو سلطان كحز كمز دلون حبيروم بخالو وغن ودب هو حات زكايدو زلو قدد من الملامس أن تقبالنت مخانو تغليزو أتي كاب حق وصا زخونه ጉጅለ ህወሓት ፍጽሞ ዘሎ ግድድ ምልመላን ማእሰርትን ተቀባልነት እቲ ጉጅለ ሙሉ በሙሉ ከም ዘብቃዕ ዘመልክት ይክብሉ ጋዜጠኛታት ማዕከናት ዜና በ8 ሐምለ ምግላጾም ጸብጻብ ኤፍቢሲ የመልከት
ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ውልቃዊ ረብሓን ድሌታትን ንምምላእ ግድድ ምልመላን መጭወይትን ይቕፅል ከም ዘሎን ካብ ህዝቢ እቲ ክልል ሓያሎ ተቃውሞ ከም ዘጋጠሞም እቶም ጋዜጠኛታት ወሲኾም ሓቢሮም። እቶም ነቲ ተግባር ዝፍጽሙ ዘለዉ ምስ ንግዲ ወርቅን ማዕድናትን ዝተኣሳሰረ ተረባሕቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት እዮም ክብል ጋዜጠኛ አውራምባ ታይምስ ዳዊት ከበደ ሓቢሩ። ንሱ ወሲኹ ነዚ ረብሖም ንምሕላው ተመዛበልቲ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝብል ምኽንያት ከም ጉልባብ ይጥቀሙሉ ኣለዉ። እንተኾነ ሁሉ ምንቅስቓሶም በቲ ሕብረተሰብ ከም ዝተነጽገን ነዚ ስዒቡ ድማ መንእስያት ብሓይሊ ናብ ማዓስከራት ታዕሊም ከኣትውን ግድድ ምልመላ ከካይዱን ከም ጀመሩ ኣመልኪቱ። እቲ ግድድ ምልመላ እናገደደ ከም ዝመፀን መንእስያት ካብታ ክልል ንኸይወፁ ብምኽልካል ነተን ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት እውን ደው ክብላ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም። ጋዜጠኛ ሄርሞን ፍቓድ ብወገና ኣብዚ ዘመን ፕሮፓጋንዳዊ ድሌት ንምምላእ ግድድ ምልመላን ምጥዋይን ቅብል ከም ዘይኮነን ኣዝዩ ዘሕፍር ተግባር መራሕቲ ህወሓት ኮኒና ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፈ ይኣኽለና ደጊምና ኣይንጋገን ምባሉ ቅብልነቱ እቲ ውድብ ከም ዝቐነሰ ዘርኢ ምዃኑ ይጠቕሱ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝለዓለ ወሰኽ ክራይ ገዛ 11.5 ሚእታዊት ክኸውን ተወሲኑ። ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዕዳጋ ክራይ ገዛ ዝረአ ዘይሕጋውን ዘይተመጣጠነን ወሰኽ ዋጋ ብቐጻልነት ንምግታእ ዘኽእል ወሳኒ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ተሓቢሩ። ማዕከን ዜና ኤቢሲ ንቤት ጽሕፈት ልምዓትን ምምሕዳር ኣባይትን ኣዲስ ኣበባ ብምጥቃስ ከም ዝገለጾ ኣቐዲሙ ብዝወጽ ኣዋጅ መሰረት ምቁጻር ክራይ ገዛ ንበጀት ዓመት 2026-27 ዝትግብር ፍትሓዊ ዓመታዊ ዝለዓለ ጽፍሒ ወሰኽ ክራይ ገዛ 11.5 ሚእታዊ ጥራይ ኮይኑ ጸዲቑሎ። ነዚ ውሳነ ስዒቡ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ውልቃዊ መንበሪ ኣባይቲ ናይ መካረይን ተኻረይን ሓድሽ ምዝገባን ሕድሳት ውዕልን ካብ ሎሚ 8 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ጨንፈር ኣብያተ ጽሕፈት እናተተግበረ ይርከብ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪትሎ። ቤት ጽሕፈት ልምዓትን ምምሕዳር ኣባይትን ከም ዘብርሆ እቲ ምትዕራይ ዋጋ ክራይ ገዛ ብዘይ ኣግባብ ዝተገብረ ዘይኮነስ ኣብታ ከተማ ሰፊሕ ሳይንሳዊ መጽናዕቲ ብምክያድ ዓቕሚ ነበርትን ቁጠባዊ ኩነታትን ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ዝተዳለወ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ መካረይቲ እዋኑ ዝጠለቦ ፍትሓዊ ኣታዊ ከም ዝረኽቡ ዘረጋግጽ ክኸውን ከሎ ተኻረይቲ ድማ ምስ ኣታዊኦም ዝተመጣጠነ ክራይ ብምኽፋል ካብ ተደጋጋሚ ምፍንቓልን ስነ ልቦናዊ ስጋኣትን ድሒኖም ርጉእ ህይወት ክመርሑ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ተባሂሉሎ። እዚ ውሳነ ኣብታ ከተማ ዘሎ ጸቕጢ ናብራ ብዝለዓለ ደረጃ ብምንካይ ማሕበራዊ ቁጠባውን ረብሓ ከምኡውን ኣብ ምስፋን ሰናይ ምምሕዳር ቀሊል ዘይበሃል ግደ ከም ዝህልዎ ተኣሚቱሎ። ርክብ መካረይን ተኻረይን ብሕጋዊ መስርሕ ብምምራሕ ድማ ሓበራዊ ተረባሕነት ክልቲኦም ወገናት ምርግጋጽ ከም ዝተኻለ እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ኣብ ሓደ ግዜ ካብ 2 ክሳብ 12,000 ብር ከም ዝወሰኸ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ወሃብ ትርኢቶ የገንዝቡ። ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ዳግማይ ከም ዝተቆጻጸራ ተሓቢሩ። ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ድሕር ዘካይድዎ ብርቱዕ ውግነታ ኣብ ክልል ሰማያዊ ንለት ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሮም ከም ዘእተዋ ማዕከን ዜና ሱዳንስ ፖስት ሎሚ 8 ሓምለ ሓቢሩ። እታ ከተማ ኣብ ኢድ ሰራዊት ሱዳን ምእታዋ ኣንጻር መንግስቲ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ናብ ማእከላይ ሱዳን ንምስፋሕ ዝገብሮ ዘለዉ ምንቅስቓስ ዓቢ ጽልዋ ከም ዝፈጠረሎም እናተገለጸ ይርከብ። ከተማ ኩርሙክ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን እትርከብ ኮይና ካብ ቀደም ጀሚሮ ኣብ ታሪክ ሱዳን ተደጋጋሚን ነዊሕ እዋን ዝወሰደ ዓውደ ውግእ ኮይና ዝጸንሐት እያ። እታ ከተማ ካብ ዝሓለፈ መጋቢት 2026 ጀሚሮ ብሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ብጆሴፍ ቱካ ዝምራሕ ሓደ ክንፊ ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝብታት ሱዳንን ክንፊ ሰሜንን ተታሒዛ ጸንሐት ክትከውን ከላ ሎሚ ግን ሰራዊት ሱዳን ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺርዋ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ብዝካየድ ዘሎ ውግእ ክሳብ ሕጂ ብኣማዊት ኣሽሓ ዝቑጸሩ ሰባት ክሞቱን ከሎ ሚልዮናት ድማ ካብ መረበቶም ተፈናቒሎም መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። 43 ሶማልያውያን ጥርጥራት ኣብ ቤት ፍርዲ ሙምባይ ገበኖም ተኣሚኖም። 43 ሶማልያውያን በገበናት ጭውያን ሽፍትነት ባሕርን ክስ ዝቐረበሎም ገበን ምፍጻሞም ከም ዝኣመኑ ጸብጻብ ሂራን ኦንላይን 7 ሓምለ ሓቢሮም። እዞም ብክልተ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ሽፍትነት ዝተኸሰሱ 43 ሶማልያውያን ደቂ ተባዕትዮ ንግዳዊ መራኺብ ጨውዮም ኣባላት ሰራሕተኛታት ጆሆ ብምሓዝ ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝሓተቱ ዝቐረበሎም መዝገብ ክሲ ከም ዝኣመኑ ካብ ህንዲ ዝተዘርግሑ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ 2024 ተታሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሙምባይ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ንኣስታት 2 ዓመት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝጸንሑን ብሰንኪ ፍልሊ ቋንቋ ባህሊ ኣብ ኣገባብ ኣመጋግባን ኣነባብራን ድማ ከቢድ ፀገም ከም ዘጋጠሞም ንፍሉይ ቤት ፍርዲ ገሊጾም። እቲ ተግባር ገበን ንፈለማ ከም ዝፈጸሞ ብምሕባር መንግስቲ ህንዲ ምሕረት ክገብረሎም ሓቲቶም።
እቶም ጥርጥራት ኣብ ባሕሪ ህንዲ 23 ኣባላት ዝሓቆፈት ፓኪስታናውያን ሰራሕተኛታት ዝሓዘት መርከብ ከም ዝጨወይን ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ብዝተሳተፈሉ ስርሒት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዕሉን ሂራን ኦንላይን ኣብ ጸብጻቡ ኣመልኪቱሎ። ነቲ ክሲ መልሲ እቶም ጥርጥራት ሰምዐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ውሳነ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክህብ ትጽቢት ይግበር። ባይቶ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ምርመራ ክካየድ ፀዊዑ። ኣባላት ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ ሎሚ ረቡዕ 8 ሐምለ ኣብ ልዕሊ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ምስ ትራምፕ ዘለዎ ርክብ ክምርመር ፀዊዖም። ባይቶ ኤውሮጳ ብዛዕባ ኣመራርሓን ቅዲ ኣመራርሓን ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ህፁፅ ምርመራ ክካየድ ፀዊዑ ክብል ESPN ሓቢሩ። ዓሰርተታት ኣባላት ባይቶ ኤውሮጳ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኣብቲ ኣጥቃዒ ሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ ፍሎራን ባሎግን ቀይሕ ካርድ እንዳሃለዋ ብግጥም አንጻር ቤልጅየም ክጻወት ዝፈቅድ ውሳኔ ኢዳ ኣለዎ ዶ የብሉን ኣብ ዝብል ዕሙቕ ዝበለ ምርመራ ንምጅማር ደገፍ ይእክብለው። ባሎግን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቦዝኒያ ሄርዞጎቪና ኣብ ዝተዓወተትሉ ፀወታ ቀይሕ ካርድ ተዋሂብዎ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዝቕፅል ፀወታታ ጋንታ ንኽትፃወት ብቑዕ ከም ዘይከውን ዝገብሮ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ነቲ ወዲ 25 ዓመታት ቃዒ ወኪሉ ምስ ኢንቲፋኖ ርክብ ብምክያድ ነቲ መቕፃዕቲ ከም ዝለዓል ተገይሩ እዩ ዝብል ሓበሬታ ብሰፊሑ ዝዝርጋሕ ዘሎ። ኣባላት ባይቶ ኤውሮጳ ባሪ ኣንድሪውስ፣ ላራ ወልተርስን ኒልስ ፉግልሳንን ግን ኣብ ዝሃበዎ ሓበራዊ መግለፂ ፊፋ ኣብ መፋረቕ ውድድር ንመንገዲ ቀይሕ ካርድ ዝምልከት ሕጊ ክቕይር ምውሳኑ ውርደትን ምርጋፅ ፍትሕን ኢሎም ሕጂ እውን ኢንቲፋኖን ፊፋን ንጠለባት ምምሕዳር ትራምፕ ኢድ ክህብሩ ኢና ይብል እቲ መግለፂ። እቶም ኣባላት ባይቶ ንሃገራዊ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኮሚቴ ስነ ምግባር ፊፋ ንኢንቲፋኖን ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ዝመፅእ ፀቕጥነት መቕፃዕቲ ንምልዓል ረቋሕ ድዩ ኣይኮነን ከምኡውን ካልኦት ክጥሕሱ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ገለልተኝነት ከም ሽልማት ሰላም ፊፋ ንትራምፕ ዝምልከት ክምርምሩ ክድርኹ ይሓትለው። ፊፋ ምልዓለት መቕፃዕቲ ብውሳነ ኮሚቴ ዲሲፕሊን ምዃኑ ይሞግት። እቶም ኣባላት ባይቶ ክሳብ ሕጂ 35 መሳርሕቶም ነቲ ደብዳቤ ከም ዝፈረሙ ገሊፆም። እዚ ኣብ እዋን ዋንጫ ዓለም ዝወፀ ክሲ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣባላት ፊፋን ትካላት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳን ዘሎ ወጥሪ ዝያዳ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ተፅቢት ይግበር። ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታትና ዛዚምና ሰላም።